Tribal Welfare Department ni bekhakti kebangma samung kaham tangjagai tongo arni bisingo tiprasa reng srengnai rokno taibo sekagai telangani bagai mokol kainani bagai juda-juda panda rok songjajagai tongo arni bisingo February talni 4 salmari salo mandaini kisong parani Sotendra English Medium rengnogo kaisa panda songjajaka pandao narwai okrangai faimanjaka tiprasa hamkrai mantri Bikas Deborma mantri Bikas Debormani yakbai SD PRTC certificate yafarjaka tiprasa reng srengnai rokno Osalo Jirania SD ni bising khobja Tribal Welfare Officer rongni saktar mungdaibo Osalo kaham shep yafarjakmani nungjakha tiprasa hamkrai mantri Bikas Debormano karibo Osalo faimanjaka MDC Bidyut Deborma MLA Shopna Debormano khobui TCS Orjit Deborma teimanjakha pandao juda-juda officer rok Osalo tiprasa reng srengnai rokno sekangai talangnani rengbai baksa dofani bagai samung khainani kok kejarkha tiprasa hamkrai mantri Bikas Deborma and development for our people. He is not waiting for other people to give him advice. He is taking all the important steps and he implemented accordingly. He is a man of action among our ministers. Thank you so much. And God bless you all. Saro khumulongo kaisa program tamani eklobo model school o dinni hoite 15 February o 10 dino chini jirania subdivision o 1000 ta certificate rinani chung target nakha o dino si 6 tarikh chung 465 ta certificate sani madhyame 13 ta school no chung yafarka Mia Mandai High School by 12 school no 68 mane 68 ta certificate chung yafarka tini standard school Santi Kali Ashram Burakha Lamsok Welfare Society tai Shivnagar Burakha 12 school total STPRTC miliwoi tini 344 ta certificate rijang nai ang ira chini Honorable Minister Sir Tongo Tribal Welfare Department or Department in Subdivisional Welfare Officer I জনজাতীয় গৌরব বর্ষ ni period এমনে তো নভেম্বর জরা চলি নাই জিরানিয়া সাবডিভিশন ni অঙ্গনওয়াড়ি হইতে 12 জরা চিনি চরাই রংনি যাতে বংনি ডকুমেন্ট সুংথো আবনি বাগৈ চেষ্টা খালাইতো Chini high school 12 school achievement kahan primary বিশেষ করে খুমলং এরিয়া কয়েকদিন আগে লিগ্যাল সার্ভিস ক্যাম্প পুঙ্গো 23 তারিখ নভেম্বর আবন রুগৈ 7টা জায়গা ক্যাম্প খাইকা 7টা ক্যাম্প মেরিস এসটি পিআরটিসি বার্থ সার্টিফিকেট মিলি টোটাল 2000 রাষ্ট্রসন পারফর্ম খাইকা চং প্রাইমারি সে টার্গেট একাইরো গার্জিয়ান অবতঙ্গ school initiative naka bong no request khaika borok phaika chung form bu yafarka hayeng tini certificate mamaka chini desni president ba tribal community ni Draupadi Murmu abo chini bagoi tribal community borok ni bagoi abo proud ni chini tabuk osamoi o period jate ungtho antadabake jirania subdivision kintu chung সার্টিফিকেট যথেষ্ট আগুক নাই উংনান নাংনাই প্রাইমারি প্রত্যেকটা স্কুল বা ইয়াংনি যে কক সাওয়ানো আং ও রেসপন্সিবিলিটি নাও এস এ সাবডিভিশনাল ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসাবে জিরানিয়ানি প্রত্যেকটা কর্নারনি স্কুলনি চিনি চরাই রংনি ডকুমেন্ট উংথো আর এমনকি অন্য সাবডিভিশননি চরাই রং চিনি আরো পরেও বরংনি ফর্ম ফিল আপ খাইব চুঙ সাবডিভিশন হকা লং ট্রাইবেলিনি 5টা সার্টিফিকেট সপাইকা খুয়াইনি 6টা সপাইকা যতটুকু রেসপন্সিবিলিটি না খাইনা ইরা বুরাখা 12 স্কুল টিচার তঙ্গো ই সার্টিফিকেট যে কয়েকদিন বংনি প্রায় 150 সার্টিফিকেট নহকা তংনা নাংনাই হিনি সাগা সার্টিফিকেট দংপ্রু অফিসার
साथी काली आश्रम ना साका SDM ऑफिस तंगना नांगनाय स्टैंडार्ड स्कूल ना साका सर्टिफिकेट जेफ्रु आप्रुव बर ऑफिस ऑफ प्रेजेंट तंगना नांगनाय इ कयेक मास अ सर्टिफिकेट आं थानाय एप्रिल इ सब डिविजन जॉइन खायमानि परे 2 दिन से सीएल नाखु आं अ सुजुगना आं जतनि बुसकांगन सावानो प्रथम सब डिविजनल वेलफेयर दायित्व नामान परे आं जेफ्रु आनि र हस्टेल रंनि मीटिंग खालायमानि आं बंनो सागा सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर खाबा एकटा सुजुग चिनि बरकनि काहाम खालायनानि आर अ सुजुगना आं हावरा तुइमामो लाइनो सुदाको जनजाति गौरव वर्ष नवेम्बर से पाएन अनेक हाजाल समय किन्तु जिरानिया सब डिविजन प्रत्येक रायनि डकुमेंट उंगानो आबनो चुं एकेबारे उंगरी सारुगान हाइছে चुं फाइनाय अंततपक्षे 4 मास 2000 टा सार्टिफिकेट दिनानि चिनि टार्गेट जाते ओ 2000 सार्टिफिकेट स्कूल ने सार्टिफिकेट जाते चराइरक जारा मान्य को बर जाते मानतो आंनि प्रोग्राम फाइना नागे राजचंते 12 स्कूल थांका प्राइमारी वो 24 जन मध्य 21 जन नो एसटी सर्टिफिकेट करै हरिनाथ सरदार एसबी स्कूल खुमुलुंगनि